I will explain how to meditate, especially for the beginner. So, in the Mahasatipatthana Sutta, there is a Pali word, Satipatthana. No? Satipatthana. Here, why the Pali word pa, they put pa in the middle, that sati and patthana, sati and thana. There are three words, no? Sati, pa, thana. Okay, no? In the Satipatthana word, there are three compound words: sati, pa, and thana. Sati means, everybody know, sati. Thana means location, no? Place. Why sati? We put the pa. No? Yeah. And why we put the pa's? Yeah. The Buddha want to emphasize something. So the Buddha use pa in the middle, sati in the middle, or sati and patthana. Buddha use the pa. So it become sati patthana. No? If the Buddha use sati thana, it is also okay. But why the Buddha put the pa? No? So here, pa means very precise, no? But must be precise, must be accurate. When you are noting one object, thus in such time, you are noting must be precise, must be accurate. No? So Buddha want to emphasize and to precisely or accurately. So the Buddha use the past. Jadi malam ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara kita melakukan latihan meditasi, terutama bagi para pemula. Jadi dalam Mahasatipatthana Sutta itu ada satu kata yang namanya Satipatthana. Jadi Satipatthana itu sebenarnya terdiri dari 3 kata majemuk, yaitu sati, pa, dan thana. Nah, mengapa ada kata pa di tengahnya? Tadi sudah disebutkan ada 3 kata majemuk, yaitu yang pertama sati. Sati kita tahu artinya perhatian penuh. Thana. Thana itu artinya lokasi atau tempat. Nah, di antara sati dan thana ini ada perkataan pa. Mengapa dikatakan pa? Itu karena Sang Buddha ingin melakukan satu penekanan secara khusus. Jika kita menyebutnya sebagai sati thana saja, itu juga tidak ada salah. Tetapi di sini Sang Buddha melakukan satu penekanan secara khusus, yang dimana artinya bahwa pa itu artinya itu haruslah tepat dan akurat. Jadi ketika dalam konteks Anda mencatat satu objek atau memperhatikan satu objek, setiap saat itu pencatatan atau perhatian Anda itu haruslah tepat dan akurat. Jadi pada sini menunjukkan bagaimana Sang Buddha ingin menekankan pentingnya ketepatan dan keakuratan dalam pencatatan satu objek. So it is mean, for example, when you are noting the rising, falling, or abdomen, you need to focus on your rising, falling, or the abdomen. No? Don't go and don't pay attention any other place. No, you must focus on your abdomen. No, this one is must be our awareness must be precise, must be accurate. No. The second one,
when you note this object, your mind must be focused very closely. No? For example, when we see some, when you look at something, when you read some books, if we read from very public, cannot see lah. No? If we see someone, if we look at someone, this person is very far, we cannot see clearly. So that we can see clearly, we need to go closely. You must, if you look at that person, we can see clearly. Likewise, when we note, when we are meditating, when we focus on one object, we need to focus very closely. So the Buddha put the path, the middle of sati and thana. Melanjutkan tadi yang pertama, saya sudah memberikan contoh tentang penekanan bagaimana kita ketika mencatat suatu objek itu haruslah tepat dan akurat. Jadi contohnya ketika Anda mencatat kembang kempisnya pergerakan abdomen Anda harus benar-benar fokus ke pergerakan abdomen. Jangan melihat atau jangan memberikan perhatian kepada tempat yang lain atau yang di luar daripada abdomen Anda. Jadi ketika Anda betul-betul memperhatikan pergerakan abdomen kembang kempis perut Anda, itu haruslah tepat dan akurat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mencatat suatu objek, batin Anda itu haruslah fokus secara dekat. Di sini disebutkan ibaratnya jika Anda membaca buku atau melihat orang dari jauh, jika misalnya Anda membaca buku tapi bukunya Anda letakkan terlalu jauh, Anda tentu tidak bisa membacanya dengan jelas tulisan di dalam buku tersebut. Jadi sama halnya dengan ketika kita melakukan meditasi, batin Anda itu harus Anda fokuskan secara dekat, Anda zoom lebih dekat lagi supaya hasilnya itu lebih akurat dan tepat. Another way, when we focus on this object, we need to go straight forcefully without delay. Now, when the arising process happen, note immediately. Do not delay. No, or your mind must be or forcefully must be go straight forcefully. Do not delay. Do not know very slowly. No, go straight forcefully. The Buddha don't want to delay our noting. No, so the Buddha put the part at the middle of sati and thana. Nah, alasan ketiga mengapa ada kata pa di tengah Satipatthana Sutta, di tengah kata Satipatthana Sutta, itu alasannya adalah ketika kita fokus pada satu objek, fokus yang dimaksud di sini adalah ketika objek yang kita maksudkan itu muncul, di mana kita hendak fokus pada objek tersebut, itu perhatian kita haruslah tepat sasaran dan diarahkan secara tepat sasaran, secara terus-menerus kita paksakan ke objek tersebut tanpa ada jeda. Jadi ketika fenomena atau apapun objek yang muncul itu, Anda harus bisa mencatatnya sesegera mungkin tanpa ada jeda. So if we delay to note our object, no? Sometimes our thinking mind came into our mind. No? So we cannot note our object for a long time. So if we delay to note our object, some kind of thinking mind can come into our mind. So we cannot stay our main object. So when you are noting, go straight forcefully, do not delay. So the Buddha put the part under the middle of sati and thana.
Nah, melanjutkan yang ketiga tadi, kenapa dikatakan bahwa batin kita itu harus diarahkan secara dengan satu paksaan atau secara terus menerus tanpa ada keterlambatan atau jeda, karena jika perhatian Anda itu terhadap ketika mencatat objek tersebut ada jeda atau keterlambatan, maka pikiran lalu lalang itu akan dengan mudah masuk ke dalam batin Anda dan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Batin Anda itu tidak akan bisa bertahan lama pada objek utama Anda. Itulah alasan mengapa Anda ada kata pa pada tulisan Satipatthana. So when we noting, firstly we need to our object must be precise, must be accurate. Now when we are noting, we must know, we must see, we must aware very closely. Then we need to go strike forcefully. Then our meditation can be stay at the object for a long time. Jadi kesimpulannya, ketika Anda melakukan pencatatan objek, cara kita mencatat itu haruslah tepat dan akurat. Itu yang pertama. Yang kedua, pencatatan kita itu haruslah kita fokus kita itu kita lakukan secara dekat terhadap objek tersebut. Kita zoom lebih dekat lagi. Yang ketiga, batin kita itu pencatatannya harus diarahkan secara terus menerus dengan penuh tekanan dan tanpa jeda atau keterlambatan ketika Anda mencatat suatu objek. Jadi dengan cara demikian maka batin Anda itu akan bisa bertahan lama pada objek utama Anda. For example, sometimes we chant something. Now that one is we already memorized before. So, for example, Buddhang Saranang Gacchami. Everybody can recite, can memorize anytime. So sometimes when we recite Buddhang Saranang Gacchami, we pay attention to that Pali word. We can pay attention to the meaning of the Pali word. But sometimes not like that. Sometimes we chant Buddhang Saranang Gacchami. We are chanting our mouth, but our mind is going outside. No, like that. Sometimes, when noting an object also, sometimes we not pay attention to our object, but we are noting rising, falling, rising, falling. But our mind is not in our object. No, when you are noting something, we must pay attention to our object. No, or something we are chanting what we already memorized before. No, so when we are chanting, we must pay attention to the Pali word. We must pay attention to the meaning of the Pali word. Likewise, when we are noting the object, we need to know rising. When you are noting, we must pay attention to the object also. No, so the Buddha inside in the noting, so the Buddha put the part in the middle of Sati and Thana. Saya dah memberikan contoh, misalnya ketika kadang Anda melafalkan suatu parita, parita yang sudah Anda hafal sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Contohnya seperti Buddhang Saranang Gacchami. Semua orang tahu bagaimana cara menghafalnya, karena Anda sudah membacanya dari dulu. Jadi itu sudah tertanam di batin Anda, bagaimana kata-katanya dan bagaimana cara melafalkannya. Nah, ketika kita kadang melafalkan Buddhang Saranang Gacchami itu, Anda terkadang memberikan perhatian terhadap kata-kata palinya ataupun artinya. Tetapi di lain waktu, bisa saja mulut Anda itu melafalkan parita Buddhang Saranang Gacchami, tetapi batin Anda sudah lari ke sana kemari, memikirkan tentang hal lain. Sama halnya ketika Anda bermeditasi. Terkadang sewaktu batin kita itu mencatat kembang kempis perut kita sebagai objek utama, tetapi batin kita itu sudah
berpikir tentang sesuatu hal di luar sana. Jadi sangatlah penting bagi Anda ketika melakukan pencatatan objek, terutama objek utama, betul-betul berikan perhatian penuh terhadap objek tersebut. So now, how to know rising, falling, no? So there may be the arise, the fall of rising process. No, when we breathe in, our abdomen rise. No, our belly is become rise. No, so you may feel yourself. No, when you breathe in, our abdomen is rising. Other time, you must know rising, rising, rising. No? When you are noting, your awareness must be close to the object. No? When you noting the rising process, you must know without missing rising object from the beginning to end of the rising. From you will start when you breathe in, your abdomen will be rise. The rising is not only one moment. No, it will be less for certain amount of long, certain maybe 3 seconds, 4 seconds like that. No, so when the beginning of the rising till the end of the rising, you must know rising, rising, rising. Not only one time. No, if you note only one time, in the cause your mind can be go off. No, between the rising moment and falling moment, your mind can be go off. So when you note the rising moment, please know from the beginning of rising until the end of rising. No, not only one time. Rising, 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 like that. No, when you are when your abdomen is falling down, no, falling, 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 falling. Not only one time. From the beginning of rising, until the end of the rising, you must know. No, if we fail to know, your thinking mind come into our mind. So our focus, our awareness can be go outside, cannot stay in our main object. So when you are noting the rising movement, falling movement, you need to know the complete on the process of rising movement, complete process of falling movement. Okay. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa mengenali proses kembang kempisnya perut? Jadi saya dong menjelaskan dimulai dari proses kembangnya perut atau abdomen kita. Jadi ketika kita bernafas secara alami, itu abdomen kita itu secara otomatis akan kembang. Ketika kita bernafas, udara masuk dan otomatis perut kita itu akan mengembang. Jadi ketika Anda rasakan perut Anda mengembang atau abdomen Anda mengembang, langsung catat ke kembang, kembang, kembang. Anda harus mencatatnya seperti itu. Tetapi ketika catatan tambahan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Anda melakukan pencatatan kembangnya abdomen Anda, itu haruslah betul-betul Anda berikan perhatian penuh secara dekat kepada objek tersebut. Selanjutnya, Anda harus tahu bahwa proses mengembangnya abdomen Anda itu bukan hanya terjadi di satu momen. Jadi Anda harus bisa mencatat proses mengembangnya abdomen Anda itu
di sini yaitu objek utama Anda itu dari awal proses ia mengembang sampai akhir ia mengembang. Jadi ketika Anda bisa merasakan abdomen Anda itu mengembang, itu bukan hanya 1 detik saja. Itu bisa saja terkadang proses mengembangnya itu lebih cepat atau lebih lambat. Bisa mungkin makan waktu 3 sampai 4 detik setiap kali abdomen Anda mengembang. Jadi harus Anda lakukan pencatatan kembang, dan bukan hanya 1 kali saja. Karena jika Anda hanya mencatatnya sekali saja, maka batin Anda itu, pikiran lalu lalang itu akan dengan mudah masuk ke dalam batin Anda. Dan kesadaran Anda itu sudah hilang dan Anda tidak bisa bertahan lama di objek utama Anda. Jadi antara proses di mana ada proses mengembang dan mengempisnya abdomen Anda harus betul-betul memberikan perhatian penuh, memberikan pencatatan yang mendetail dari awal terjadinya proses mengembang sampai akhir terjadinya proses mengembangnya abdomen Anda. Begitu juga dengan proses mengempisnya abdomen. When you are breathing in, when you are breathing out, do not so that you are breathing your abdomen rising falling to be very clear. Do not force or breathing very heavily. Do not breathe very heavily. Just breathe in normal. Do not very fast. Don't be very slow. You must breathe in, you must breathe out normally. Do not force to do faster or do not force to slow, but just normally. Jadi ketika Anda memperhatikan kembang-kempisnya perut, itu tentunya berhubungan erat dengan nafas masuk dan keluar Anda. Jadi sangat penting di sini kata saya Dao, Anda jangan paksakan nafas Anda. Nafas Anda itu jangan dipaksakan menjadi lebih berat. Terus Anda atur supaya lebih cepat atau lebih lambat. Yang benar itu adalah bernafaslah seperti biasa, normal seperti apa yang biasa Anda lakukan. Jangan diatur-atur. If you force to very fast, later you will be tired. So breathe normally. Sometimes when you are the rising, falling, not clear. Other than you may touch your hand in your abdomen. You will feel the rising, falling, but not to when you clear you are rising, falling. You remove your hand. Then if it's not clear again, you may touch again. But no, every time your touching is not good. So try when you are not clear the rising, falling or abdomen, you can touch your abdomen with your hand. Then you will feel clearly. Jadi jika nafas Anda itu Anda paksakan terlalu cepat, Anda atur dia supaya lebih cepat, nanti Anda akan merasa mudah lelah. Jadi bernafaslah secara normal, jangan diatur-atur nafasnya. Jadi terkadang mungkin sebagian yogi juga ada ketemu masalah di mana ia merasa bahwa kembang kempis perutnya itu tidak jelas. Ia tidak bisa melihat, batinnya itu tidak bisa melihat bagaimana proses kembang kempis perutnya sendiri. Jadi dalam kasus ini jika tidak jelas objeknya, Anda bisa membantu dengan cara meletakkan telapak tangan Anda di abdomen Anda dan bernafaslah dengan normal dan Anda rasakan sendiri abdomen Anda yang kembang kempis ketika Anda bernafas. Nah, ketika setelah Anda meletakkan telapak tangan Anda di abdomen dan objek tersebut sudah menjadi jelas, kembang kempisnya sudah jelas, maka lepaskanlah tangan Anda dari abdomen Anda.
Namun jika misalnya satu masa kemudian terasa tidak jelas lagi, Anda boleh menggunakan metode ini lagi, meletakkan tangan Anda kembali pada abdomen untuk merasakan kembang kempis perutnya kembali. Tetapi jangan sering-sering dilakukan, kata Sayadaw, juga tidak terlalu bagus. Here, meditation. No? Meditation means there are a lot of definitions. No? I want to say here. No? Meditation means we are trying to stay at the present moment. No? We are trying to stay at the present moment. No? No, we are right. We are focused on our rising, falling. This is our present moment. No, we are trying to stay at the rising moment, falling moment. No, but our mind cannot stay for a long time. No, so sometimes our mind going out, thinking something. Sometimes our mind go to our home, our job. No, sometimes we go abroad, very far place. So our mind cannot stay at the present moment always. No, sometimes when you are noting our rising, falling moment, you are trying to stay at the present moment, but you cannot. Sometimes stay here. Sometimes you go out. Your mind going out. Your mind wandering here and there. So at the time, as soon as you notice, my mind is going out now. No, my mind is thinking something. As soon as you note, thinking, or wandering. No, this one is we call Citta Nupassana. No. Jadi di sini saya menjelaskan meditasi itu ada banyak definisinya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah kita berusaha ketika bermeditasi itu, dalam konteks latihan kita di sini adalah kita berusaha sekuat tenaga untuk hidup. Kita berusaha untuk hidup atau tinggal di masa sekarang ini, bukan di masa lampau atau di masa depan. Jadi kita bermeditasi supaya kita tinggal pada momen atau masa sekarang ini. Jadi ketika Anda fokus pada kembang kempisnya perut, itulah momen sekarang Anda itu. Itulah yang sekarang, masa sekarang yang sedang terjadi, bukan yang masa lampau atau masa depan. Tetapi permasalahannya adalah batin Anda itu cenderung tidak bisa bertahan lama pada objek utama Anda. Terkadang pikiran lalu lalang itu muncul, memikirkan tentang rumah Anda, pekerjaan Anda, atau mungkin ke luar negeri atau tempat yang jauh. Dan walaupun Anda berusaha untuk Anda berusaha mengarahkan batin Anda untuk tinggal di masa sekarang, itu juga tidak bisa bertahan lama. Karena batin Anda itu cenderung untuk berkelana dan lalu lalang ke tempat lain. Tetapi ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang berpikir atau pikiran Anda sudah keluar daripada objek utama, langsung lakukan pencatatan dengan mengucapkan dalam batin, berpikir atau berkelana. Inilah yang dinamakan dengan Citta Nupassana. Sometimes when you are going out our mind, or sometimes we go our home. When we get to our home, sometimes we talk with our brother, talk with the sister. No, our mind is very amazing. No, in the thinking, during the thinking time, we can imagine everything. No, when you go outside, when you go our home, when we meet our sister and brother, that's how we try to talk. No, in our thinking mind, not really talking, but we are thinking, I am talking like that. He will reply like that. So when you notice, I am talking, note that, I'm talking, like that. You must know,
or when you meet your father or mother, you will talk or something. So if you think like that, you know, oh, talking. No? Jadi batin kita itu, kata Sayadaw, itu sangat luar biasa ya. Walaupun Anda berada di sini itu batin itu bisa kemana saja dia mau. Bisa saja pulang ke rumah. Terus Anda membayangkan bahwa Anda pulang ke rumah, terus bertemu dengan orang rumah dan berbicara dengan misalnya abang Anda atau adik Anda. Jadi ini adalah proses pikiran lalu lalang yang ada dalam batin Anda. Dan ketika bermeditasi, pikiran seperti ini muncul atau imajinasi seperti ini muncul, Anda harus lakukan pencatatan. Misalnya Anda membayangkan Anda sedang berbicara dengan adik Anda dan adik Anda menjawab sesuatu dengan Anda. Ketika Anda menyadarinya, langsung lakukan pencatatan dengan berucap dalam batin Anda, berbicara. Lakukan seperti itu. Now you are in the retreat, no? After retreat, sometimes you will think, after retreat I will go somewhere, I will visit somewhere with my friend. Sometimes you are planning like that, no? After our retreat, in your business, I will do like that. I will buy such kinds of goals, no? You are in your mind. Sometimes you already plan, what you are going to, are you going to do? So other times you know I'm planning, no? After retreat, I will go restaurant, I will eat such kinds of food. So you are planning, no? So your mind is planning. So at the time, as soon as you know planning. So whatever you arise in your mind, note everything. Now utterly 3 or 4. When you disappear, you are thinking, may come back to the rising, falling, or abdomen again. Nah, misalnya Anda sekarang sedang melakukan latihan dalam retreat. Nah, bisa saja batin Anda itu sudah berimajinasi atau ada pikiran lalu lalang yang di dalam batin Anda itu, sesudah retreat ini saya akan mengunjungi tempat mana. Terus batin Anda itu sudah melakukan perencanaan, sesudah ini saya keluar dari retreat ini saya akan melakukan apa, membeli baju apa, pergi ke restoran apa, dan makan makanan apa. Jadi segala macam rencana itu sudah ada tiba-tiba muncul dalam batin Anda. Nah, ketika Anda menyadarinya, Anda harus langsung melakukan pencatatan, berencana, lakukan pencatatan seperti demikian. Jadi kesimpulannya, apapun yang muncul dalam batin Anda, catatlah itu. Catat sebanyak 3-4 kali, dan ketika Anda selesai melakukan pencatatan, kembalilah ke objek utama Anda, yaitu kembang kempisnya perut. So every you can know thinking. So, everything whatever you think it is all included in the thinking. If you don't want to know, talking or planning, doesn't matter. You can know I am thinking. No, this is called Citta Nupassana. Jadi semua yang disebutkan tadi barusan, misalnya Anda berimajinasi berbicara dengan adik Anda, atau Anda berencana untuk pergi membeli suatu barang. Tadi kan dikatakan Anda catat dalam batin Anda, berencana atau berbicara. Tetapi jika Anda tidak melakukan pencatatan sedemikian juga boleh. Anda boleh menggantinya dengan berpikir. Anda bisa melakukan pencatatan dengan cara demikian. Ini disebut dengan Citta Nupassana. So now we already know how to know the main object. Then second, we know when we arise thinking mind, then we must know that our thinking mind, without noting our thinking mind, do not come of the main object arising falling. No, as soon as you notice your mind is thinking, going outside, then you know your mind thinking for 3 or 4 or 5 times. Then come back to
rising, falling, rising, falling. Okay. Jadi sekarang ini seharusnya Anda di sini sudah mengetahui bagaimana cara Anda mengenali objek utama Anda, yaitu di sini konteksnya kembang kempisnya perut. Kedua, ketika ada pikiran lalu lalang yang muncul, ketika Anda sudah tahu, batin Anda itu harus segera melakukan pencatatan, berpikir sebanyak 3-5 kali. Anda harus melakukan pencatatan seperti ini. Jangan langsung serta-merta balik ke objek utama. Ketika Anda tahu pikiran lalu lalang itu muncul, lakukan pencatatan dulu. Berpikir selama sebanyak 3-5 kali, barulah Anda kembali ke objek utama Anda, yaitu kembang kempis perut. Today I'm going to talk about the feeling, but some yogi they do not know how to focus, how to aware, how to know the main object. So I talk about how to know the main object and secondary object or thinking mind. No? Tomorrow I will talk about the feelings. Okay, today let us finish here. Sebenarnya tadi saya berencana untuk memberikan dhammato itu mengenai perasaan yang muncul pada saat Anda berlatih meditasi. Tetapi di sini karena sesi interview tadi banyak yogi yang masih belum bisa mengenali atau mereka masih belum ada bayangan tentang objek utama mereka, yaitu kembang kempis perut, dan mereka masih belum benar-benar mengetahui bagaimana cara untuk fokus kepada objek utamanya. Dan juga objek yang keduanya, yaitu tentang pikiran yang lalu lalang tadi. Jadi akan dilanjutkan besok, kata saya, Dok.